فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد غرباء اہل حدیث چیتا کیمپ بمبئی جمعہ کا خطبہ اختصار کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہی مختصر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. عقل مندی اور دانش مندی بھی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ لوگوں کی ضروریات کے سامنے مختصر خطبہ دیا جائے، اور اس مختصر سے خطبے کے اندر وہ باتیں ہماری اور آپ کے روبرو ہونی چاہیے جس کی معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کا یہ مبارک دن عطا فرمایا. ایک ساتھ یہاں ملنے، بیٹھ کر خطبہ جمعہ سننے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین جو باتیں کہی جائیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ایک بہت ہی تباہ کن بیماری کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے. دن بدن اس میں باوجود اس کے کہ تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، علماء کے بیانات آن لائن ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سماج کے اندر یہ برائی ختم نہیں ہو رہی. میں 1 جنوری کو اپنے شہر میں تھا اٹاوا میں، اور جمعہ کا خطبہ میں نے اپنی شاہی جامع مسجد ہی میں دیا تھا. میں نے یو پی کے حالات دیکھے. باقاعدہ دلی گورنمنٹ کو تو 1 جنوری کو 31 جو دسمبر ہوتا ہے رات کو ہی دہلی سرکار کو کرفیو کا اعلان کرنا پڑا تاکہ لوگ جشن مناتے ہوئے کہیں باہر نہ نکل آئیں اور پھر وہ کہیں کووڈ-19 کا شکار نہ ہو جائیں. باقاعدہ رات کے اندر کرفیو لگانا. لیکن اس کے باوجود یو پی کے اندر جو جشن بنا، سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے. ہمارا شہر بھی اس سے بچ نہیں سکا، اور شہر تو بہت دور کی بات، اپنے نہیں بچ سکے، ہمارے اپنے قریبی لوگ نہیں بچ سکے. ان حالات کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ موجودہ دور میں ہمارے اوپر کن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ سب ہم کو معلوم ہے، اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم. لیکن اس کے باوجود 11:55 اور پھر 59 ختم ہوتے ہی 12 جیسی بجتے ہیں اور شراب کا دور چلا ہو، اور اس شراب کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے ساتھ ساتھ
नौजवान लड़कियों ने भी शराब पी हो, और न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमान लड़कियों ने भी शराब के जाम पिए हो, और फिर न सिर्फ शराब बल्कि शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने डांस भी किया हो, तो फिर इस कौम के अंदर से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये जिंदा है? रूह निकल चुकी है। समझ लीजिए कि कौम आईसीयू पर लेटी हुई है, और डॉक्टर ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये उस वक्त तक जिंदा है जब तक नाक के अंदर नोज चढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन मिल रही है। जैसे ही इसका ऑक्सीजन का पाइप हटाया और ये मर गया। यही सूरत हाल इस कौम की हो चुकी है। जो आईसीयू पर जिंदा है, जिंदगी निकल चुकी है, सिर्फ थोड़ी सी चंद सांसें बाकी है। ये हाल मैं मानता हूँ शराब का नशा बहुत जल्दी छूटता नहीं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब की हुर्मत का ऐलान बहुत सोच और समझ कर करना पड़ा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार मशवरा दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल शराब की हुर्मत का ऐलान कर दीजिए कि शराब न सेहत के लिए अच्छी है, न मुआशरे के लिए अच्छी है, न समाज के लिए अच्छी है, न कौम के लिए अच्छी है। लेकिन नबी अकरम बार बार यही कह रहे हैं कि आए उमर, अभी शराब की हुर्मत का अगर ऐलान कर देते हैं तो डर है कि लोग कहीं इस्लाम छोड़कर इर्तिदाद का रास्ता अख्तियार न कर लें, कहीं मुर्तद न हो जाएं, क्योंकि शराब इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं। मक्के के अंदर मशवरा दिया जा रहा है, मदीने के अंदर मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत जल्दी हिम्मत नहीं पड़ी शराब की हुर्मत का ऐलान। आप कुरान की इन आयात पर गौर करें, बतदरीज किस तरीके से शराब की हुर्मत का ऐलान हो रहा है। धीरे धीरे मक्के के अंदर शराब के सिलसिले में जो आयत नाजिल होती है उसको हम जरा गौर से सुने। यहाँ शराब को रिज्क कहा गया है, लेकिन एक इशारा किया गया हल्का सा कि ये अच्छा रिज्क नहीं है। देखिए किस तरीके से जहन बदलने की कोशिश की जा रही है। वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़क़न हसना। कुरान की इस आयत को गौर कीजिए। वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, फलों में से खजूर भी हैं और अंगूर भी हैं, जिनसे तुम सकर नशा बनाते हो। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। व रिज़क़न हसना, और ये रिज़्क़ हसन भी है। जब खजूर के रस को निचोड़कर और सड़ाकर जब नशा बना दिया जाए तो अल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ रिज़्क़ है। लेकिन जब तुम ताज़ा ताज़ा खजूरें और ताज़ा ताज़ा अंगूर खाते हो तो ये रिज़्क़ हसन है। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिससे तुम नशा बनाते हो, और जब तुम ऐसे ही इस्तेमाल करते हो तो ये रिज़्क़ हसन है। यानी इशारा कर दिया गया है ताज़ा खजूर और ताज़ा अंगूर अगर तुम खा रहे हो तो ये अच्छा रिज़्क़ है, लेकिन इससे जब तुम नशा बनाकर इस्तेमाल करते हो तो ये अच्छा रिज़्क़ नहीं है। इशारा ये किया गया है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा रिज़्क़ नहीं है। लेकिन अभी हुर्मत का ऐलान नहीं किया ताकि लोग इसको ताज़ा खजूर खाएं, ताज़ा अंगूर खाएं, इसको सड़ाकर इसका रस निचोड़कर शराब न बनाएं, आदत डालें इसको छोड़ने की। लेकिन अभी शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं किया। एक इशारा कर दिया गया है जो तुम नशा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हो ये अच्छा रिज़्क़ नहीं।